إرترا ببحرياوي سقاطات زتعدلت جن خعا بدخمة محدرة استدهخت أزي عصود هاجريام بتحدى تسفى بزهب تفترة وتصباقة انتاو تاريخ زحبن لمدتات كبرتاتن بهالتاتن هزبي زاما موقت نئشتو جن عباي هاجريام بتخالي مدى خعا بدخلنت جنا زي زمنن زدحرن تحت قرص مرخبتات بوليتيكاو تنصلن بخونتو بزباخن زلو عدلاتن اناتساقية زل هاجريام إذاب كرنا أفريقيا تركب هاجر جنا بدنقول زلو لعلى 1,000 كيلومتر زرقة جمجم كأيه بحرن زي تبكلا دسيتاتن صوري ماياتن زلو وايان كتماتات بفلاي أسمرا بمراخي سنهنصا إيطالياوي آرت ديكو كتما مصوا قرصات اوتومان كم اون تاريخ صنعاتن قالسن هاجراو ماننتن زسنودو محبراو بهلاون تاريخاون هافتي زمعبلت هاجريام ابزاغرم تهاجر غعزو كلته ساعات كابتي موقدواو غمغام بحرا ناب نفاس زحيلو زحل كونتات اير زلوو كبساتاتن كاب برخت اخرانات تركب رأس كتما اكتريب يخل حدا وصاتنيام ኤርትራ ብዙ ሓፍቲ ከም ዝተዓደለት ግን ከዓም ካብ ድቃሳ ዘይተበራበረት ውቅብ ተወለደ ሃገር ክብልን ትገልጻን ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ይመስልን ብላይ ድማ ነበርታ ማለት እውን ኣስመራ ከም እውን ኤርትራውያን ዝኾኑ ወርቃዊ ዕድላት ክትቆሙሉ ብዘይ ምኻሎም መንእሰያት ጻባን መዓርን ሃገሮም ረሕሪሖም ንስደት ዝውሑ ዘለዉ ድማ ይውስኽ ኣብዚ እዋን እዚ ቱሪዝም ኣብ ኣፍሪካ ዓለም ከም ቀንዲ ምንጪ ሃብትን እቶትን እዩ ዝረአ ዘገልግልን ዘሎ ኣብ 2022 ኬንያ 1.4 ሚልዮን በጽሕቲ ብምእንጋድ ካብ ቱሪዝም 2.1 ቢልዮን ዶላር ኣታው ከም ዝረኸበት ይፍለጥ እቲ ብተፈጥራዊ ጽባቐታት መዓሪ ኤርትራ ዘይተዓራረ ጅቡቲ እውን ኣብ 2019 ልዕሊ 200,000 ዝተፈላለዩ በጽሕቲ እንግዳ መንግስቲ ኤርትራ ወላኳ ዘተኣማምን ሓበሬታ ዘይዝርግሕ እንተኾነ ፍርቂ ናይ ጅቡቲ ወጻንያታት በጽሕቲ ክትምዝግቡ እውን ኣይከኣለትን እቶም ናብ ኤርትራ ዝኣቱ ገያሾ መብዛሕትኦም ንቤተሰቦም ክሪኡ ዝመጹ ኣብ ስደት ዝነብሩ ዜጋታት እምበር ናይ ብሓቂ ቱሪስት ኣይኮኑን ይኹን እምበር ኤርትራ ልዕሊ ክልቴን ሃገራት እንኳን እንተዘይኮነ ማዕረአን በጽሕቲን ምብጻሕ ዘኽእል ዕቋር ጸጋታት ከም ዘለዋ እዩ ዝዝረብ ድልየት እንተዝህሉ ዓቕሙ እውን ኣይምተሰኣንን ይብል ሓደ ነባሪ ኣስመራ ደሴታት ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ደሴታት ዛንዚባር ክተወዳደራ ይኽእላ كبساتات دما كم سمين أخرانات إثيوبيا بزحت كسحب يخاله أتياب 2017 ببهلاون سنه هزباون توفيتات كم أكال كرس عالمي نسكوس تمزقبه رئيس كتم أسمراون أبتريزم لعل السحبات كتفت راي متأقمان يونسكو ناسمرا أب مجمرا مبل عسراك في زمن زمناوي سنه هنسا مسكبابياوي مالتون كونوتا استمتات أنا أبنتاويت كتما كبلي قليزوان ونمبر أسمرا إذا فلت أوزيكوا انتهالوا ካብ ራዳር በጽሕቲ ዓለም ኣዝያ ዝረሓቐት እያ መንግስቲ ኤርትራ ካብ ፈለማ ዓመታት ነጻነት ተትሒዙ ማለት እውን ንጽላት ቱሪዝም ከም ቀንዲ መንኮርኮር ሃገራዊ ልምዓት ገይሩ ክሰርሐሉ ከም ዝጀመረን ይቕጽሎ ከም ዘለን ዝገልጽ ጸብጻባት ይቐርብ እዩ ይኹን እምበር ኣበይታ ዝረአ ዝጭበጥን ምዕባለ ግን ወይ ከየለ ይብሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ብዙሕ ግን ብተጻብኦና ኣብ ልዕሊና ብዝተኣወጁ ተደጋጋሚ ወራራትን أجاداتن كنصر حلو إن خال بايت يترخبن قبل تدخامن ጸገማትን ንግዳም ከም ክኒዝ ማስማዕ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ግን ባዕሉ ቅድሚ ሕጂ ምስ ኤርትራውያን ነጋዶም ኣብ ደቡብ ሱዳን ይኹን ኣብ ቴሌቪዥን ኤርትራ ብዝሃቦ መግለጽታት ኣብ ቱሪዝም ይኹን ካልኦት ጽላታት ከምቲ ትጽቢዝ ዝተገበረሉ ከም ዘይተሰርሐ እዩ ዝገልጽ በዚ እውን ገደብ ቪዛን ቢሮክራሲን ከም ዘጋጥመው እዩ ወብዛሕትኦም ተጓዓዝቲ تقعدوا كي جمرة إزازم مسرح محتاج فيزا إيرترا مسناي كالوت هاجرات كرنا أفريقيا بموددار أزيو دخمين عبد مسرح قلت إن الدماء لن تنين باستاتون نقطعات حتى فيزا زملس أقم سبب لنن تون فيزا زروخ بقياشون أبرأس كتما أسمرا وصاي نخوق عزو كالي فولي فقاد سلز حاتو تسفاكم زغرط أمن عبد حالة فقرب أوان نبتها جرزاتو خلته جاز تنياتات عبد مربب حاوريتهم بزرزر قريبهم ولو كم تستعبد معنا بهم كنقول إنام بانصارو كينانا إلكترونيك فيزا أبليكيشن تفكر فقادات كم بزحات كزي أو بشتارو عن شمونتن ساعات تهب جبتي أب تحت حدثو من زوصل ناي إي فيزا سرعات اللوام تراجن أب مبزحتي إنباستات جنا بورقة نوي حرقة بمصباينيات جلس
ከም መብዛሕትአን ሃገራት ኣፍሪቃ ዝገብርኦ ብኢንተርኔት ዝግበር ቁልጡፍ ኣገልግሎት ንምትእትታው ድማ ኣብታ ሃገር ዘሎ ኣዝዩ ድርቶ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ይኹን ንኣሃዱ ዝርከብ መራኸቢ ትካል ስለዘየለም ካብዚ እዋን በኣጋ ዝግበር ኣይመስልን ክብል ድማ ገልጽዎም። ዓለም ለኻዊ ጸብጻባትን መምርሕታትን ጉዕዞን መንግስቲ ኤርትራ በቲ ናይ ግዜ ገደብ ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝፍጸምን ሰብኣዊ ገሰትን ሕፅረትን ዲሞክራሲያዊ ኣካላት ፍጹም ልምሰት ሃገራዊ ኣካላትን ልኩሉ ድማ ግዝኣት ሕጊ ብዘይምህላውን ብቐጻሊ ስለ ዝጠቕሶ ሓደ ካብቲ ብስኸፍታ ዝፈጥር ምዃኑ እቶም ነበርቲ ገልጹ። እቲ መግለጺ ንብዙሕ ትርታት ብፍላይ ድማ ከዓ ኣብቲ ምዕራባውያን ሃገራት ክገሹ ዝሓስቡ ተራ በጻሕቲ እቲ ቀይታስ ምብዛሕን ክትትል ጽባቐ ኤርትራ ስለ ዝሓብኦ ብዙሓት ንኤርትራውያን ክበጽሑ ሕልሚ ዘለዎም ገያሾ እግሮም ክሕጽሩ ይመርጹ ድማ ይብሉ። ኣብ ኤርትራ በጻሕቲ ካብቶም ማለት እውን ናብቲ ቦታ ንከይኸዱ ካብ ዝገብሮም ሓደ ነገራት ስኽፍታታት እውን ድሕንነት ዘባዊ ንወጥርን እዮም። ኤርትራ ስርቅን ክትራንን ምስኡ ተዛሙድ ዝመጽእ ኣካላዊ ጎንፅን ቅትለትን ንኻሊእ ብፍላይ ንበጻሕቲ ብዙሕ ስለ ዘየጋጥም በዚ መዳይ ንበጻሕቲ ዓዲ ውሕስነት ሰላማዊት ሃገር እያ ድማ ይብሉ። እንተኾነ ግን እቲ ብኣባላት ጸጥታ መንግስቲ ዝግበር ምክትታል ግን ስጋት ከም ዝፍጠር ተመክሮና ዝበሉ ገያሾ ኣቃሊሖም እዮም። ኣብ ርእሱ ኣብቲ ዞባ ዝፍጠሩ ዞባዊ ግጭታትን ዘይምርግጋእትን ከምኡውን ከም ኣሜሪካን ኣውስትራልያን ካናዳን ዝወፁ መምርሕታት ጉዕዞ ንብዙሓት ቱሪስት ስኽፍታ ዝፈጥር እዮም። ኣብ ርእሲ ናይ መንገዲ ኣየር በረታት ሕፅረት እውን ኣሎ። እቲ ውልዕ ጥፍእ ዝብል መንገዲ ኣየር ኤርትራ እውን ዓመታት ዘይምህላው ናብቲ ሃገር ዝግበር ጉዕዞ ኣሰጋፊ ብፍላይ ድማ ኣጸጋሚ ይገብሮም። መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በረራታት ብምቁራፁ እውን ካሊእ ቡድሆ እዩ። በዚ ከዓነ ሓደ ዓለም ለኻዊ ተጓዓዛይ ናይ ኤርትራ ምብጻሕ በረራታት ከላግም ዘይምቹእነት ክፈጥረሉ ድማ ይኽእል። በዚ እውን ከም ሓምሻይ ጠንቂ ዝስራዕ ሕፅረት ጎስጓስ ምልላይን ምዃኑ እዩ ዝገልጽ። ኤርትራ ኣብቲ መዳይ ነቲ ተሃራፍ ገምገም ባሕሪ ባህርያዊ ጽሩይ ትሕዝቶታትን ካልኦት መስሕብ ቱሪስታትን ክኾኑ ዝኽእሉ ዘለዎ ትሕዝቶታትን ብስፍሓት ማራኺ ትሕዝቶትን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታትን ብፅዓቕን ናይ ምፍላጥ ስራሕትታትን ኣብ ምክያድ ድኽመት ከም ዘለዎ እዩ ዝንገር። ብፍላይ ድማ ብዛዕባ ቀይሕ ባህሪ ዝርከቡ ብፍላይ ድማ ንበጻሕቲ ዝግበር ሕፅረት ጎስጓስን ምልላይን ድማ ኣዝዩ ኣጥቂዕዋ እዩ ነዚ ዓዲ እዚኣ። ኤርትራ ኣብ ድቃስ ምስ ተበራበረት ንጸጋታት ክሰርሐሉን ተጀሚራ መስሕብ ቀርኒ ኣፍሪካ ክትኸውን ዓብዪ ተኽእሎ ዕቑር ጸጋታት ከም ዘለዋን ዘጠራጥር ኣይኮነን ይብሉ ሓደ ምሁራን ኤርትራውያን። ንብዙሓት ጽሬት ማያት ደሴታት ጥራይ ከም ኣብነት ብምጥቃስ እውን ብሓፂሩ ኤርትራ ካብ ርሑቕ ብዙሕ እትፍቶን እትናፈቕን ምስ በጻሕኻያ ግን ካብ ዓሚቕ ድቃስ እትረኽባ ሃገር እያ ኮይና ዘላ ብምባል ድማ እቶም ነቲ ሃገር ዝመርሑ ዘለዉ ዘሽምግሉን ሰበስልጣናትን ብዕድል መጻኢ ወለዶታት ደቆምን ኣብ ምቕማር ከም ዘለዉ ድማ እቲ ሓበሬታ ዝገልጽ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ምብጻሕ ንትገብሩ ሰባት ብፍላይ ድማ ናብ ኤርትራ ንምብጻሕ ኣብ ዝገብሩ ሰባት እቲ ቡድሆታትን እቲ ሚስጥራዊ ዝኾነ ማለት እውን እቲ ሕፅረት ዝኾነ እንታይ እዩ ዝብል ከምቲ ዝሰማዕኹሞ ይመስል ነይሩ። ኣብ ዝቕጽል ብኻሊእ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ሰላም።